Pozdrav ljudi, evo me sa Bojanom iz grupe Joker Out. Bojane, za početak, kako si ovi dani? Su poprilično hektični, vjerujem, za sve vas. Kako preživljavate ti ekipa iz benda? Jesu hektični, svaki dan imamo milion intervjua, nekih medijskih obaveza. Jučer smo imali Turquoise Carpet, tamo smo se vidjeli i pričali. Pa inače super, to je stvarno jedna stvar koja se desi jednom u životu i moramo to da upijemo u sebe maksimalno. Carpe all the DMs. Carpe all the DMs, yes. Pa kad smo već kod naslova pjesme, zapravo vjerujem da si ovo pitanje već čuo puno puta, ali što je to što ćete u te 3 minute vašeg nastupa htjeti prenijeti svim ljudima koji vas budu gledali ove godine diljem svijeta, imamo sve više nego ikad da je praćeno? Da, mislim, naš nastup jako bazira na direktnom kontaktu sa gledalcem kod kuće, tako da zaista želimo samo da prenesemo neku radost, neko veselje, neku dobru energiju, pozitivnu energiju, da se ljudi možda osjećaju malo seksi, da se osjećaju kao da će noć nakon Eurovizije donijeti neke lijepe stvari. Svaki dan sve više nas i sa svih strana, kako bi rekao, okružuju neke loše vijesti. Baš živimo u nekom svijetu koji je prekoncentriran sa informacijama, tako da je jako lako zaboraviti na one lijepe aspekte života. I ako nam uspije za te 3 minute nekako probuditi u čovjeku samo tu strast da opet pogleda na tu svjetliju stranu, onda smo uspjeli. Da, sad si me podsjetio na jedan super stih iz vaše pjesme, neki prijevod na hrvatski bi bio otprilike nešto u smislu nećemo mržnju, ne računajte na nas, ako se ne varam. Da, u stvari, da, linija ide, igra mržnje je za vas, hvala lijepo, ne računajte na nas. Čini mi se kao važna poruka isto u današnje vrijeme i nekako ono što je super stvar zapravo i ovaj sam slogan ovogodišnji, taj United by Music, i nekako mi se čini da takvu poruku je i super što šaljete zapravo. Pa ajmo se malo baciti na regiju, ove godine vas nema puno iz regije. Zapravo su dojmovi super, moram ti to prenijeti iz Hrvatske, čak vas tu po nekim ocjenama favoriziraju skroz iz regije, tako da imate jako puno fanova u Hrvatskoj. Ono što znam da planirate i neki nastup uskoro u Hrvatskoj, pa ako želiš malo više o tome ispričati. Da, evo, pa prvo jako mi je drago da se u regiji probudilo neko zanimanje za nas. Mi jako želimo izaći iz granica Slovenije. Regija nam je baš onako u srcu, želimo da sviramo u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, Crnoj Gori, svugdje, ako nas žele samo. I jako smo sretni da, evo, ako smo ostavili neki dobar utisak. I prvi koncert poslije Eurovizije bit će u Hrvatskoj, u Umagu na Sea Star festivalu. Tako da vidimo se, mislim da mi sviramo prvi dan, to jest petak. Dođite ekipa. Što se tiče toga, zapravo što imate u cilju tu neku regiju, ja sam čula nekoliko pjesama, prošto mi pada na pamet je Demoni na srpskom, ne znam ima li ih još možda, i planirate li još zapravo pjesama na hrvatskom, srpskom? Da, na drugom albumu su pjesme Demoni i Ona. Neko me je pitao kao zašto sam odlučio da te dvije pjesme prevedem, u stvari nisam te dvije pjesme sam napisao originalno u srpskom ili u whatever jeziku. Ja apsolutno planiram još kreirati. Moj materni jezik je srpsko-hrvatski i neki fini challenge mi je bio da nešto napišem, a jako mi je drag jezik. Volim pričati, volim razmišljati. To je drugi proces je kad razmišljaš u jeziku koji ti nije primarni. U stvari obožavam i taj neki flow muzike u tom jeziku drugčije nego na slovenskom. Malo mi je drugčija boja i glasa, tako da evo, volim eksperimentirati sa tim, bit će još tih stvari, da. A što se tiče engleskog, sad ste imali Carpe Diem i ovu suradnju sa Elvisom Costellom isto na engleskom, je li ima takvih planova možda još? Da, do kraja ove godine ćemo, nadam se, izbaciti svoj prvi engleski album. To će u stvari biti kompilacije prvog i drugog albuma, 6 pjesama iz prvog, 6 pjesama iz drugog albuma u engleskoj verziji i naravno New Wave. U stvari da, pa aspiracija nam je, kao što sam rekao, izlazak iz slovenskih granica
Naravno da nas zanima i Europa, sad slovenskim ili srpsko-hrvatskim, kako god jezikom, teško je to nekako prenijeti u dovoljno velikom broju na fanove, tako da probat ćemo i sa engleskim, da. Super. Pa nekako nastavno na to, šta vam je zapravo neki primarni cilj od ovog cijelog eurovizijskog iskustva, kako da ste se odlučili za Euroviziju i šta je nešto da završi Eurosong, na koji način bi vi rekli ok, zadovoljni smo s tim kako je završio? Pa, gledajte, Eurosong nekako u Sloveniji je malo Eurosong pao posljednjih par godina, šta je rezultat nekih slabijih rezultata. Znamo sve mi u Hrvatskoj, ista situacija. I malo smo si nekako dali kao da vratimo neki, kako bi rekao, da malo očistimo lice Eurosongu u očima Slovenaca. Ali evo, za nas je to nekako prilika da se brzinski predstavimo velikom broju ljudi koji još ne znaju za nas. Vidimo da je reakcija za sad super, tako da u stvari mi želimo, ok, sad šta ja znam, gledaj, ima 37 država nastupa, 37 mjesta, neko mora da bude prvi, neko mora da bude zadnji. Nadamo se da nećemo biti zadnji, naravno. Jako bi voljeli biti u finalu. Sad, kako će na kraju rezultat biti, to svi se nadamo na najbolje, svi želimo da pobjedimo, ali na kraju krajeva mi smo tu primarno zato da širimo svoju muziku, da pokažemo da iz Slovenije dolazi neka cool stvar. Imamo na sreću ogromno nekih cool artista u Sloveniji, tako da ja se za sljedeće godine nikako ne bojim. Ali uspjeh će za nas biti ako možemo poslije Eurosonga napraviti neku europsku turneju. Super, držim fige da i bude tako. Kad si rekao ovo, neki cool artista mi je palo na pamet, zapravo da te pitam, s kim bi možda od ovogodišnjih drugih predstavnika volio surađivati ako ima neko takav ko ti je zanimljiv na taj način? Iskreno, ogromno je tu izvođača sa kojima smo već sa momcima pričali da bi bili baš onako presretni ako bi mogli surađivati. Mogu da kažem da je sa strane Lazare, koja predstavlja Francusku, već bilo iskazano neko zanimanje za to da nešto uradimo skupa i mi smo naravno veliki fanovi još prije Eurosonga. Ta pesma njena Tu t'en iras čula sam nam je baš onako zapala za uho. Tako da Lazare je rekla da bi jako voljela uraditi nešto s nama, mi bi voljeli raditi nešto s njom. A inače, šta ja znam, sad iz glave rekao bi da Blanka Paloma, španska predstavnica, Marco Mengoni iz Italije koji je onako legenda. Sa Karijom bi bio neki zanimljiv. Malo gledamo koje bi bile zanimljive kombinacije za naš stil muzike, ali ima tu dosta nekih izvođača koji bi bili cool. S Karijom sam vidjela kruže po društvenim mrežama nekakvi videi, ne znam si vidio montaže, na Titanic i slične stvari. Kako ste zapartijali s njim i šta se tu izdogađalo, objasni nam? Pa evo ništa, s Karijom smo nekako uspostavili neko onako prijateljstvo baš na nekom jako iskrenom nivou. Nije najlakše za mentalno stanje Eurovizija, stalno imamo pritisak sa svih strana i našli smo se tu da si nekako malo odmaramo mozak, baš smo kao dva neka mala idiota, hodamo tu Liverpoolom i pravimo gluposti, ali super nam je to, malo zaboravimo na sve što se događa. To je zapravo čar Eurosonga i to što si rekao, neka nova publika i neke novi kontakti koji će vjerujem ostati i neka super prijateljstva možda širom svijeta, što je super stvar. Vezano za vaš bend, vi ako se ne varam niste u ovom sastavu od samog početka, pa čisto kako ste se nekako okupili i prilagodili i sve, pošto nam nema ostatka benda da ih malo predstaviš. Ok, znači u bendu smo Kris koji je gitarista, Jan isto gitarista, Jure bubnjar i Nace basista. Ja sam Bojan, ja sam pjevač. Bend se je formirao u 2016. godini u drugom razredu srednje i sastavili smo se u stvari dva benda, to je bio moj bend koji se zvao Apokalipsa i bend Buržuazija u kom su bili Jan i Kris. Ja sam u stvari sa Apokalipsom počeo 2012. godine i Kris je počeo da uči da svira gitaru jer je želio da bude u Apokalipsa bendu. To je fun fact. Zato jer je naš basista Martin, koji je moj najbolji prijatelj, išao s njim u školu.
tako da smo praktično naši prvi nastupi su bili školski nastupi i tu smo s Chrisom došli nekako u kontakt. A Chris i Jan su se upoznali kod svog učitelja gitare, instruktora gitare, kako se kaže, ne znam, koji ih je povezao i rekao da trebaju napraviti band. I ja sam išao na njihov prvi koncert i mislim da sam čak otpevao Ružicu sa njima. Sanjao sam moju Ružicu. I išao sam i na drugi koncert i jako mi se dopalo kako njih dvoje sviraju i išlo mi je grozno na živce da su napravili band i poslije bukvalno mjesec dana zvučali bolje nego što mi zvučimo poslije 3-4 godine sviranja. Tako da smo sa Martinom odlučili da zovemo Chrisa i Jana ako bi želeli da se pridruže našem bendu i rekli su da, naravno. I ništa, onda se u toku snimanja prvog albuma desio COVID i tu smo negdje na sredini stali i imali dovoljno vremena da preslušamo stvari i vidjeli smo da nam nekako aranžmajsko jako fali nešto. Nismo znali tačno šta, ali nešto je falilo i na kraju smo došli do toga da bi bilo dobro da nađemo nekoga ko bi mogao da podigne aranžmaje sa bubnjevima. Tako da je došao Jure kao da pokuša samo da nađe neke nove aranžmajske smjernice za nas pa da naš bubnjar nastavi to da svira. Ali je poslije jako kratkog vremena bilo jasno da once you go Jure, you never go back. Tako da je Jure došao u band. A kasnije, prošle godine u septembru, smo odsvirali svoj koncert u Križankama u Ljubljani za predstavljanje drugog albuma. I poslije tog koncerta iz benda je izašao basista Martin, moj najbolji prijatelj, čisto zato jer je osjećao da su stvari postale toliko ozbiljne da zaista mora da odluči da li želi da se bavi sa matematikom i informatikom koju je dostudirao i koja ga najviše zanima ili da se bavi muzikom i odlučio da želi da se bavi sa informatikom, tako da je ostavio band, ali prije toga je odlučio da će on da nađe novog basistu i on je izabrao Naceta, tako da je stvarno Nacet došao u grupu odmah sa pozitivnom energijom, nije imao nikakvog osjećaja da je neki, ne znam, new guy koji se mora dokazivati, nešto tako. Dobro, ono što smo još primijetili u ovim intervjuima da pričaš i španjolski, od kud ta priča, kako to poprilično dobro i tečno to funkcionira koliko vidim. Sí, hablo un poco español también. Učio sam španski u srednjoj školi i u stvari mi je jako zanimljivo zato jer nikad u životu nisam pričao španski. Čak nisam imao ni odlične ocjene u španskom jeziku, mislim da sam bio stalno negdje između trojke i četvorke, možda čak i dvojke. Ali kad smo imali prvi pre-party u Barceloni, 2 dana sam se malo lovio i lomio i poslije mi je nekako krenula ta španska priča i evo, sad sam mislim da već odradio jednih 5-6 intervjua u španskom. Prošao si audiciju za ovaj duet sa Blankom Palomom, vjerojatno. Da, Blanka priča jako loše engleski, tako da je bilo baš smiješno kad god smo bili zajedno i neko je došao da nešto kaže, ona ga nije razumjela, tako da me je stalno gledala kao kaj dice, kao šta je rekao. Imaš i funkciju prevoditelja, super. Dobro, zapravo, još za kraj, ako nam možeš reći malo dojmova o Letu 3 i Look Blacku za naše gledatelje iz regije. Pa evo, prvi dojam će biti onaj muzički, zato jer smo prvo sa njima došli u kontakt s te muzičke strane. Pa evo, mislim, mi svi znamo Let 3 već dugo godina. Znamo kakav je njihov muzički stil, kakav je njihov politički stav, tako da nas, što se toga tiče, nisu iznenadili. Meni se pjesma Leta 3 jako sviđa, ta neka malo schizofrena rock opereta mi je odlična, pogodili su sa stylingom, sa messageom i to, tako da što se toga tiče sve stoji, a toliko su prijatni ljudi u privatnom životu da to nisam očekivao, recimo. Mislio sam da će se više držati za sebe, možda biti malo povučeniji. Ipak je tu neka razlika u godinama, oni su grupa već toliko dugo. Jako vole zabavu, jako vole druženje. Bili smo sretni zato jer su, prva stvar koju su nam rekli je da su njihova djeca Slovenije kao im number one. I tako da evo, oni su super. A šta se Luka tiče, Luka je isto odličan dečko, ekstremno pametan, inteligentan,
super umjetnik, praktično ogroman dio svog nastupa i zvučno i vizualno je sam napravio. Šta smo vidjeli po tim performance snippetima na YouTube-u, nastup izgleda fenomenalno. Iako je, šta se tiče poruke pjesme, dobro legla na ovo vrijeme, pošto baš pokazuje na tu taj neki možda mentalitet da kao niti me ne zanima toliko šta se dešava, niti me ne boli, a ako me se nešto tiče ja ću to da prespavam. Prikladno u svakom slučaju. Bojane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Imaš još neku poruku za hrvatske fanove? Nažalost, nismo u istom polufinalu pa da ih pozovemo da glasamo, ali zapravo ove godine se može glasati iz cijelog svijeta, pa evo, ko zna ko ovo i od kud gleda, iz kakve dijaspore, pa evo, pozdravi ljude. Pa evo ništa, veliki pozdrav za sve gledatelje i slušatelje Eurosong.hr-a. Mi smo jako sretni za svu ljubav koju nam šaljete i kao što sam mislim da jučer već rekao, pošaljite i Letovcima i Luku isto. Imamo samo 3 države ove godine iz te ex-ju regije. Puno nam znači svima da znamo da imamo neku podršku kod kuće. Ako vam se sviđa naša pjesma, glasate za nas u finalu. Ako vam se ne sviđa, pa onda nemojte da glasate za nas u finalu. Kako je rekao Marko Mengoni jučer na tepihu, šaljem pusu svim fanovima u Hrvatskoj, ako niste moji fanovi, svejedno im šaljem pusu. Tako i ti. Ništa, hvala ti Bojane puno.